नमस्कार, आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। मीरबाग बंधाऱ्याविरोधात सुरू असलेले धरणे आंदोलनाचा बुधवार 9वा दिवस होता। आंदोलन अधिक तीव्र होत चालले आहे। स्थानिक महिलांनी रुद्र अवतार धारण करत सरकारच्या भूमिकेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्तही केली आहे। आंदोलकांचे म्हणणे आहे की सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं असून त्यामुळे जनतेचा संताप वाढत आहे। या आंदोलनाचा परिणाम आगामी पंचायत निवडणुकांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून स्थानिक राजकारण्यांच्या अस्तित्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे। वारंवार हांगा ह्या हितूंक धरणे आंदोलनाक सपोर्ट करता। भाभी नमस्कार, तुमकां इन गोवा तुमकां स्पेशली कारण आता तुम्ही पळयता 90 दीस चालू आसा आनी 90 दीस चालू आसतना आमी सगळे जे महिला वर्ग जो आसा तो आपले सगळे घरातले सगळे रांदपाचे ते सोडून हांगा येयल्ले आसा। काही लोक जे आसा ते मस्त चिकन किंवा पार्टी करता, पूण हे जे सगळे फॅमिली जे येयल्ले आसा तेंच्या घरांतल्यो हे खंय तरी आपले सकाळ फुडें रांदतले किंवा दनपार जेवतले हे न विचार करता हांगा येयल्ले आसा। कितें दिसता तुका एकंदरीत ह्या हितूंतल्यान? आता मी जाल्यार 9 दीस जाले आमी हांगा धरणां बसलेले आसा, पूण आमी अजून थकली ना हांगा बसोन। जितली पळय ह्यो आमी सगळे बसल्या ह्यो वाघिणी जितली पळय आमी हांगा बसतली तितली आमी खंगाळ जातली। आनी सरकाराक एक सांगता, जो पर्यंत आमगे पळय हे बंदार बंद करना तो पर्यंत ह्यो वाघिणी आहा पळय त्यो तितल्यो खंगाळ जातल्यो। आनी कोण पळय हांगा येता पळय हे बंदार बांदपा तेजे झडपा तशें आमी रावपाना। झडप घातल्याच्या रावपाना। वाघिणी ह्यो चंचल आसता आनी जर डाव धरलो जाल्यार काबार करता। आमचे मदीं दुसरें एक वाघीण आसा मुद्दम ही अशें आसा की सडेतोड उलोवपी, कोणाक आयकपी न्हू, आनीक म्हाका दिसता कोण येयले हांगा चिड्डोन मरपाची असली परिस्थिती आसा। बाय आमी एकंदरीत हें पळयलां, तूं आतां म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं तूं आसलें आवाज करपाक, आतांय तूं दीस रात हांगा रावता। हें सगळें चल्लां पळय न्हू, गांव काबार करपाक तुमचो किंवा देवस्थान काबार करपाक, हें षडयंत्र तुका कोणा आसचें दिसता? म्हाका ती षडयंत्राक सगळो सरकारूच कारणीभूत आसचें दिसता। कित्याक आमी कोणाकूच आतां ब्लेम अमको असो म्हणून पळय हे सगळें स्थितीच सगळें टोटल फूल सरकाराक ब्लेम आसा। आनी हे सरकारान मातशे दोळे उगडून मातसो आमकां कितें तो न्याय दिवचो, कळ्ळें तुका? ना जाल्यार आमी फुडली स्टेप कशी कितें घेतली आनी आमची कितें मुखार आमी सहनशीलता पळयची न्हू, सहनशीलता आमची काबार जाली म्हणटकीर मागीर कितें करीत हें आमी तेन्ना खरो रुद्रावतार पळोवपाक मेळटलो सरकाराक। रुद्रावतार सामको खंखळ जातलो। एक आमी पळयला पयर तुमची महाआरती जाली, म्हाका दिसता ह्या मिराबाग वाठाराक आनी ह्या जुवारीची पयली जी आसा पयली महाआरती जी आसा ती तुमी ह्या वर्सा केल्या। एकंदरीत महाआरती करता आसतना कशें दिसलें तुमकां? म्हाका लग्न जाल्यार ह्या वर्सा 32 वर्सां जालीं। केन्नाच आमी अशें बायलांनी हांवें जाल्यार पळोवंक ना ती सकयल बायलांनी न्हंयची आरती केल्ली। बरोबर। आमी केन्ना वता जेन्ना गणपती बाप्पा वाळवंटार वता पळय न्ही तेन्ना सगळ्यांनी तेन्ना दादले थंय आरती करता गणपतीची। आनी ही जी पळय महाआरती महिलांची जाल्या पळय ही सरकारा विसर्जन ती करपाची, सरकारा विसर्जन करपाची आनी आमची जी जुवारी नदी आसा ती सांबाळपा लागून। आनी फर्स्ट टायम हे हांगा अशें घडलां, तें घडपाक कारण जे महिलांचे विचार अशें जाले, आमी आतां ती महाआरती करून तरी ह्या न्हंयक आमच्या सांबाळपाचो प्रयत्न ह्या आरतीचेर सगळे देव उबे जावन आमची ही जुवारी नदी सांबाळटले। ही आसता पोटतिडक, आनी केन्ना आपल्या गांवाक जेन्ना संकट येता तेन्ना पोटतिडकीन जेन्ना उलयता त्यो अशी महिला उलयता। आमचे मदीं एक आई आसा, आमी मुद्दम आई फुडें या। आई, तूं हांगा धरणे आंदोलनाक सगळ्या बरोबर बसले आसा, तूं बसले आसा। आयज तुमी बसपाचें कारण कितें? तुमी बंदारनाक म्हणून तुमी बसला, मुखाल्ली कितें सांगपाक सोदता तुमी सरकाराक? आसो प्रत्येकाचें मन जें आसा तें आमी ह्या सायडीन या पळयता हांगा दिदी एक बसले आसा। आयज ज्या पद्दतीन तुमी बसले आसा, तुमी न्याया खातीर बसले आसा, कितें दिसता सरकाराचें सगळें जर नाटकां जर पळय जाल्यार कितें दिसता तुमकां? सरकाराची जी नाटकां जाली ती ऑल ओवर गोवा लोक पळयतात। सरकाराक खबर ना जर हे सगळे गांवांतले लोक उठले न्ही, जे आमचे माणकुलेंशें गोंय, आमचो माणकुलोचो गांव, हे समज अशे सगळे गांवांतले लोक उठल्यात, ताका खबर ना तेजो अंजाम कितें जातलो। बरोबर। फक्त हांव तांचे कडेन मागता की जाता तितले बेगीन आमगेले बंदाऱ्याचे कितें म्हणटा सोक्ष मोक्ष लावचो। कित्याक आमकां एक लिमीट आसता न्ही सहन करपाची। सहन शक्ती जर आमची काबार जाली जाल्यार आमी दुर्गेचे महाकालीचे रूप घेवपाक फाटीं रावचे ना।